Queridas compañeras y queridos compañeros de Force Ouvrière, Chers camarades de Force Ouvrière, en primer lugar, os quiero trasladar un saludo de las trabajadoras y trabajadores españoles afiliados a la Unión General de Trabajadores. tout d'abord, je voudrais vous apporter le salut fraternel de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs de la UGT. Quisiera también hacer un reconocimiento público a vuestro secretario general, a Jean-Claude Meilly. Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance publique à votre secrétaire général, Jean-Claude Mailly. Un sindicalista honesto, ejemplar y fuertemente comprometido con la dignidad del trabajo, la igualdad y la justicia social. Un syndicaliste honnête et... otra vez, está más largo. Honesto, avec un grand compromis. Dans la défense des travailleurs. Quería también hoy repetir ante vosotros nuestro compromiso solidario con el pueblo trabajador francés y nuestro profundo rechazo a los asesinatos viles que se produjeron a principios del mes de enero. Je voudrais également vous apporter notre engagement solidaire avec tous les travailleurs français et notre rejet des événements dramatiques qui se sont produits en France. Pero quisiera también expresaros mi compromiso para que nadie pueda utilizar estos viles asesinatos para recortar la libertad, para atizar la xenofobia y para criminalizar a la inmigración. Et je voudrais aussi vous exprimer mon engagement personnel pour que personne ne puisse récupérer, après ces assassinats, contre la liberté. Comparto totalmente las palabras que ha expresado ante el plenario el compañero Jean-Claude Meilly. Je partage totalement toutes les paroles de notre camarade Jean-Claude Mailly, que pueden resumirse en un rechazo bien argumentado a la austeridad. C'est un refus total. Y, asimismo, un rechazo ante el autoritarismo social asociado a las políticas de austeridad. Et c'est un refus total contre l'autoritarisme social. Nosotros, en España, conocemos muy bien los desastres de las políticas de austeridad. En Espagne, nous connaissons très bien les désastres dus à la politique d'austérité. España, en la actualidad, se presenta por las instituciones europeas y por la presidenta alemana, la señora Merkel, como una buena alumna de las políticas de austeridad. Et cela se présente en Espagne à cause de la politique européenne et de la chancelière allemande qui est une bonne élève de cette politique. Sin embargo, os puedo decir que más allá de las cifras macroeconómicas, la verdad es que las cosas en mi país están muy mal. Au-delà des chiffres macroéconomiques, la situation dans notre pays est très désastreuse. El año 2014 ha sido un buen año para el empleo. L'année 2014 a été une bonne année pour l'emploi. Pero, sin embargo, a finales del 2014, el paro en mi país era 3 veces superior al paro que había antes de la recesión y las políticas de austeridad.
Mais les chiffres du chômage ont été 3 fois pires que ceux avant ces dernières années. La deuda pública también se ha multiplicado por 3 como consecuencia de las políticas impuestas en la recesión económica. La dette a été aussi multipliée par 3 comme conséquence de ces politiques. En España hay un paro superior al 50% entre los jóvenes. En Espagne, il y a un chômage supérieur à égal à plus de 50% pour les jeunes. Y se habla en España y en Europa de que los jóvenes son una generación perdida. Et on dit en Espagne comme en Europe que les jeunes sont une génération perdue. Esta es una situación que hay que resolver, C'est une situation que nous devons résoudre, que exige un gran compromiso europeo y en cada país. qui exige un grand engagement en Europe et de chaque pays. Pero en mi país y en muchos otros países de Europa también hay una realidad que permanece oculta. Mais dans mon pays, comme dans beaucoup de pays européens, il y a une réalité qui est occulte. El hecho de que hay parados mayores de 45 años, millones de parados mayores de 45 años, que son una generación abandonada. Et c'est celle justement des plus de 45 ans qui sont une génération perdue aussi au chômage. Por lo tanto, también hay que plantear un objetivo prioritario para los parados mayores de 45 años. On doit absolument faire quelque chose pour les chômeurs de plus de 45 ans. En mi país, y también ocurre en Francia y ocurre en Alemania y en la práctica totalidad de los países de Europa, dans mon pays, comme en France, comme en Allemagne et comme dans la majorité des pays européens. Ya tener un trabajo no es una garantía para salir de la pobreza. Et de plus, avoir un travail n'est pas une garantie de sortir de la pauvreté. España es el país donde más han aumentado las desigualdades a lo largo de los últimos años. En Espagne, c'est le pays où a augmenté le plus les inégalités ces dernières années. Hay casi 12 millones y medio de personas en riesgo de exclusión y de pobreza. Il y a 12 millions et demi de personnes dans l'exclusion et la pauvreté en Espagne. Pero también en Francia son más de 12 millones. Mais aussi en France, elles sont plus de 12 millions. E incluso en la poderosa Alemania son más de 16 millones. Et aussi, dans la puissante Allemagne, ils sont plus de 16 millions. El incremento de la desigualdad y la pobreza se entiende por el deterioro de los empleos y la caída de los salarios. Disculpa, no he oído. El aumento de la desigualdad se entiende por la caída de salarios y del empleo. Si, gracias. Cette augmentation des inégalités s'explique par la baisse des salaires. Por lo tanto, es muy importante defender más salarios, más empleos, más servicios públicos, mayor industria. Il faut donc se battre pour plus de salaires, plus d'emplois. Y rechazar la devaluación salarial. Et repousser la dévaluation salariale. Por insolidaria, por irresponsable y por no ser competitiva. Parce qu'elle n'est pas solidaire, elle est irresponsable et elle n'est pas compétitive. Compañeras y compañeros, para finalizar, deseo que tengáis un gran éxito en vuestros debates democráticos. Chers camarades, pour terminer, je vous souhaite un grand plaisir dans vos débats. Que consigáis vuestros objetivos. Que vous arriviez à obtenir vos objectifs. Porque vuestros éxitos y alcanzar vuestros objetivos serán el éxito de la clase trabajadora francesa y del sindicalismo europeo.
parce que vos objectifs sont conformes à toute la classe ouvrière. El sindicalismo hoy es tan imprescindible como en el año 1947, cuando se fundó Force Ouvrière. Le syndicalisme est aussi important qu'en 1947, le jour de votre création. El sindicalismo de Force Ouvrière es una máquina igualitaria de clase que avanza hacia la libertad y hacia el progreso. Votre syndicalisme est une machine pour l'égalité qui avance pour la liberté et l'égalité du travail. En ningún país de Europa se entiende el estado del bienestar sin la existencia de sindicatos fuertes. Dans aucun pays ne peut exister le bien-être sans l'existence d'un tel syndicalisme. En este Congreso avanzaréis hacia una mayor fortaleza democrática y de clase de Force Ouvrière. Ce congrès avance vers plus de démocratie grâce à Force Ouvrière. Viva CGT Force Ouvrière. Vive la CGT Force Ouvrière!